ታሚ እንዲህ ሴትነቷን እንደጠላች 18 ዓመት ልጅ ከደሴ ድረስ አምጥተው ነው ዱባይ ውስጥ የደፈራት ያስደፈረቻት የጃዛ ቤት አከራይዋን ታሚ ያንን ያስያዝነው ልጅ ገባል ስንቱ ሴት ነው ሴትነቱን የሚጠላው በእነዚህ ቆሻሻ አንዳንድ ወንዶች ምክንያት ማለት ነው ሊሰሩ መጥተው ትንሽ እስቲ ለቤተሰቤ ደሞዝ ከተጨመረልኝ ብላ ጠፍታ ከመዳም ቤት ትንሽ የ200 ብር ልዩነት አለው ቤተሰቤ ጋር ነገ ቶሎ ተለውጭ ሄዳለው ስለሚሉ ሴቶች እና ሽማርከፉነ ጀራጅርቱ ወርዶፍቶኒ ኮነጋ ከሰኒ ንግኝ ማቀስኒ ባባየቱ ይነጋ ኮዳ ቪዲዮን ኮራባየ ለጴነ መጨብሳ ዱጋዱበችፍ ታናን ገረም ተከደመት ጅሩ ሂምቤ ኮኒ ሮሮኒ ሸበረን አረባ ሄዱ ቶኮ ባየቴ ዳንጋ ደርባት ጅራ ወንቲ ደጋ ወንቲ ኢላላቲ ጅሩ ጉያረን ቀነሳት ደመጀናን ያጫሉ ባየቻቲ ደመጀቹዳ ማሊ ፈከተን ቤኩ namna akkanatti garaa walitti jabaatee saba ofiitti irratti akkanatti dirgiittiin taane waan sammuu nama madeessu waan umurii guutuu fayyuu hin dandeenye namarratti walirratti raawwachuun dhugaa jireenya nama jibbisiisa hin beekwani mucaan kuni gaa'ela qaba gaa'ela godhatee hundi keessan iyyuu yaa'u akkuma beekamu miidiyaa kanarra guyyaa lamaan kana ajandaa guddaa ta'e irraa haasa'amaa jira akkasumallee nama biyyasaa dabuubinatti fakkaatan ijoolleen kuni nama biyyasaa jechuudha mucayyoo biyyasaa al tokko oromoo taane dabuubii taane waan akkasii walitti xaggaana akkuma beekamu jechuudha sababa nama biyya kootitti nama afaan kootii dubbatu jettee itti xaggaateen taateen kun irratti raawwatame jechuudha odoo haadha manaa qabu mana jaazatitti akkuma haasaamu basmaa maninjaan kana jedhillee dubbachuu hin danda'u haalanni itti gudoode akka namaatitti osoo hin taane karaa hin beekne jecha gantiin dubbadullee hin qabu dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gaddisiisa mucayyoo sa'aatii kanatti du'aaf jireenya keessa jirti bicha waaqayyo kana keessa ishee haa baasu maatii kootan jijjiiroo fi fanjijjiirramee nama ta'a jettee biyyaa baate haala kanaan akkuma isin agartan du'aaf jireenya keessa jirti akkanatti owwallaalte jechuudha nafti ishii irratti bobbokokee haala kana keessa jiraachuun ishii maatiin ishiitis hoo kana maal jedhaa ishiin sammaa sii kaatee fayyaa argattee akka namaatitti hojjetattee jiraattee jireenya godhatte moo akkam akka taatus hin beekwani ana baay'ee gaafii guddaatti ta'e dhugaa dubbachuuf taanani ilmi namaa namni sammuu qabu akkamitti yaaduu dadhabaadhaan na dhibe odoo haadha manaa qabu odoo gaa'ila qabu kana biyya Dubaay keessatti biyya seerrisaa hardi ta'e akkasuma dammoo haati manaasaa waan nama gaddisiisu keessa namni kun yakka hojjete jettee seeratti dabarsitee kennuu qabdi moo haala amma chaachaatatiif kan isheen tikeetti kuttee gara biyyaa galchuudhaaf kan isheen yaalii goote jechuudha garuu hin milkoofne fi mucaan seera jala oolee jira jedhamee jira akkuma taameefaan dubbachaati turanii yaa jamaa garamitti deemaa jirra nama gaddisiisa dhugaa rabbiitiif hedduu tokko nama gaddisiisa mee sagalee masiifaa akkasuma waan dubbatamaati ture waliin haa dhaggeeffannu nafaana tura viidiyoo kana laayikii sheerii sabiskiraaybii godhuun hin dagatinaan sinin jedha galatooma dhugaa baay'ee tokko nama gaddisiisa ሚልኩን ጥሩ አይሆንም ይወንድ ኢጃዛ ቤት ባጠቃላይ ባለትዳር ኢጃዛ ቤት አትቀመጡ እናንተ ታይሰሙት ፖሊሶቹ እንዴት እንዳከባባ ያከባቢ ያለ ሙኒት ልንገርሽ ፎቶዋን ልክልሻለሁ አጅማን ናት ሴትዮዋ ሴቶቹን እየመለመለች ልጃገረድ ሴቶችን እየመለመለች ለአረቦች ትሸጣለች ድንግል ሴቶችን ማለት ነው እነዚህ ሴቶች የምታመጣቸው አከባቢ ያለት ከአማራ ክልል ከትግራይ ክልል ከደቡብ ክልል ከኦሮሚያ ክልል ከገጠራማ አካባቢ ድንግል ሴቶችን መልምለው ያመጧቸዋል እነዛ ሴቶች እዚህ ሲመጡ ጸጉራቸው ይተኮሳል ምን ይላል እዛው ቤት ውስጥ ነው የሚተኮሱት ይተጣጣባሉ ምን ይላሉ ለወንዱ ያቀርቡለታል እንደዚህ በተርታ ሆኖ የሚሸጡ ሴቶች አሉ የት አጅማን ማለት ነው ሴትዮዋን ሳናግራት ጉርጓን መግባት ከፈለክሽ ብላ ነው መልስ የሰጠችኝ ለኔ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ እንደነዚህ አይነቶቹ ደግሞ ምንፋለማቸው በህግ ነው ድንግል ሴቶችን የሚሸጡ ሴቶች አሉ ያቺ በቀደም ለታቆ የተደፈረችው ልጁን ያሳያዝ ነው እዚህ ቲክቶክ ላይ ሆነች ከወሎ የመጣችው ልጅ እነ ማናት ልብስ ምንሸጧ ማናት እነ ጆከር እንደውም ይዟት የመጡት ልጅ እኮ የጃዛ ቤቷ ሴትዮ እኮ አስገብታ ወንድሟን በሩን ቆልፋላት ወጣ እኮ ነው እሱ ይደፈራት
ቤት ውስጥ ያስገባቻት የጃዛ ማሂ ቤት ውስጥ አስገብታት ለያቸው ላይ ቆልፋባቸው ሄደች እቃ ገዝቼ ሲመጣ ቁጭ በይ ከሱ ጋር አውሪ ብላት ማለት ነው ከዛ ደፈራት እሷ ልጅቷ በጣም ስለታገለችው ሰውነቷ እንዳለ ሞነጫጭሮት ይሄ ጉልበቷ ታፋዋን እንዳለ ልጦ ደፍሯታል ሄዶ በደቂቃ ነው ፖሊሶቹ ታሚያ ለድሜ ለታሜ ታሯሩጡ ምርመራ